Paul said in Philippians chapter 4 verse 8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is admirable, things about such things. Si Apostol Pablo nag-ingon sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 8, bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang dungganon, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang maayong pamation, palandunaw kini ninyong mga butang. Si Ellen G. White nagasugilon sa iyang damgo sa iyang librong Espiritu Christ, gisuro siya sa usa ka maalindot nga tanaman uban sa iyang amiga. Nalingaw pag-ayo si Ellen G. White sa mga bulak apan ang iyang amiga nagahila. Napuno manig mga tunok ang tanaman uy, luuya ba daring mga tanaman uy, napuno mga tunok. Ingon ang tagagiya, pasag dila ka ng tunok, musamad rarat nimo, basta punita lang ang mga rusas ng balili. My friend, why are you looking the ugly thorns when you can enjoy the beautiful flowers in your life? Why are you reliving those painful memories when you can recall those happy times you had? My friend, stop hurting yourself, my friend. Gather only the roses. Amen? Amen.